Larga. Dito sa dagay oy. Shout out. Lah. Ayun guys, may Sing yawa ka! Grabe kalingaw. Di jud babayaran og kwarta ang among kabibo ug kalingaw atong pangpangaligo namo atong San Pedro ug ing-ani kadaghang tawo nga makita nimong nangaligo sa dagat kay natimingan man pod nga ang San Pedro Domingo automatic daghan jud kayong tawo. Kung makita nimo liniguay mo pay makalilisang. Kung gusto ka makakita kung unsa kalipayon among pagmangaligo uban ni sa kuninyo, let's go. Tapuho, talisayan. Grabe ang ligawan nila oh. Tugnaw din, tugnaw. Viral. Tugnaw dyan. Brad, ligo na ba? Gawas pa dun sa kalingaw namo sa mong pangaligo ug gisabayan pa dun sa mga nindot nga mga pambot nga naggukod-gukod ug wa pod paulay si Johnny ni balitok. Dito sa dagay oy. Kayo. Kamuti o. Pangalan na eh. Kinilaw. Kaon sakal. Dato na kung kameraman doon na kayo ba? Doon na kayo kameraman. Ganina ra ni Loy. Kaon lagay kaulaw. Kamot pre, wala yung mama. Sing yawa ka! Di ba ing ana kalingaw among pangpangaligo. Muna kung ikaw nagtan-aw karon ayaw pagpalabi sa trabaho laglaag sad panalagsa oy. Kay mo lagi na talagsa ratang mabuhi dili na to idalok kung asa ta malipayon. Laglaag sad panalagsa. Tagai og kalipay ang imong kaugalingon. Muna kung bag-o pa ka sa akong video nagtan-aw, palihog na lang kog follow sa Joke Andy Vlogs para daghan pa kang laag nga makita si wala sa kabisi nimo ug uban pa. Makauban-uban pug ka sa akong mga laag bisag asa sama sa ing-ani kanindot o diba? Ug palihog na lang pug og share sa atong video kay mao lagi na atong ipakita kung unsa kanindot ang kinaiyahan nga gibuhat sa Ginoo sa matag lugar nga atong malahagan. Daghan salamat sa pagtan-aw.